निम्रोद आउ सेमिरामिस तार स्त्री ए दुई जन को एक पुत्र जन्म है जार नाम गोटे तम्मुज तम्मुज बोली कहते। एमती गोटे घटनाक्रमे तम्मुज को गोटे वन्य गध गोटे गध नहीं वन्य भालू गोटे वन्य घुसरी आई थिंक वाइल्ड गोर आसिकी मारी देथिबो चिरी देथिबो तो मरी जाइथिबो किंतु सेई ताहार सब पाखरे निया पाखरे बसी थिबो के सेमिरामिस मां बाल छाड़ी देकी बसी थिबो तार पुअर मरण पई कांदु थिबो 40 दिन। ओके 40 दिन कांदिबो 40 दिन कांदिला परे कहा जाए 40 दिन परे से तम्मुज आउ थोरे बंची गला। ओके सही दिन को कह सही दिन एक पर्व पालिला ए देवता एही सेमिरामिस जार नाम अटे इस्तार पर्व जहा को आमे ईस्टर पर्व बोली नाम देइछु। आमर अंचल रे कम किंतु एमती टिके ऑर्थोडॉक्स मंडली मान करे ईस्टर बेल को केक बा बन बनाए के ता ऊपर टी बोली की सिंबल दियंते टी टी टी। ओके कौन ए टी माने जीसु ख्रीष्ट नुहंती टी माने क्रॉस भी नुहे टी माने तम्मुज उठे। बहुत जन ए भली कैथलिक रो संपर्क रे थिबा मंडली गुडी को माने समस्त इस्तार पर्व पालंती और तम्मुज निमंते से माने उपवास करंती एक्चुअली 40 दिन जहा लेंट लेंट बोली हेई थाओ हम माने। ओके जो कर्म को परमेश्वर घृणा कले बाइबल रे दिखाइबे आपन को यहेजकेल 8 अध्याय यहेजकेल 8 अध्याय रे सुनंतु भल रे 8 अध्याय खोली कि मो पर देखो यहेजकेल 8 अध्याय रे परमेश्वर यहेजकेल को कहउछंती कि आम्हे अपना मंदिर को परित्याग करिछु मु छाड़ी देछि मोर लोक मान को मोर मंडली को मोर मंदिर को। तो जिर्मिया सब जिर्मिया से यहेजकेल कांदुछंती कि कोन पई सेमती तुमे काहे केते रागी जाउछो। तो परमेश्वर कहले से माने मंदिर रे थाई कि केते घृण्य कर्म करूछंती देखाई भी आसो बोली कहि कि यहेजकेल को धरि कि परमेश्वर कोन कले मंदिर बाहर ठिया कले। आ मंदिर बाहर जो कांथ थिला प्राचीर से प्राचीर भांगी जाइतिला भग्न प्राचीर से कांथरे थिबा गोटे कणा हेई जाइतिबा गोटे कणा भीतर देई भग्न छिद्र देई परमेश्वर कहे यहेजकेल को भीतर तुमे देखो कौन कौन चली। तो यहेजकेल देखुछंती अरे बाप रे तो की गोटे भयंकर घृण्य पाप चली भीतर आ यहेजकेल कांदिले कौन हेउछि प्रभु तुम लोक मान परमेश्वर कहले एटा कौन देखिछ और देखाबी चलो बोली अन्य जगह को नहीं कि सेट रु देखो बोल कहले अन्य कोन रु एंगल रु देखो बोल कहले सेट रु देखुछंती आ गोटे घृण्य कर्म एमिति 4-5टा साइड रो परमेश्वर देखाइले आ गोटे साइड रे से मन देखुछंती 14 पद पढ 8 यहेजकेल हां तहिरे से सदाप्रभु को गृहर उत्तर दिगस्थ द्वारर प्रवेश स्थान निकट को मते आनिले आउ देख स्त्री माने सेठारे बसी तंबुस देवतार प्राय क्रंदन करुअछंती। तेबे से मते कहिले हे मनुष्य संतान तुम्भे कि एहा देखिलो ए उत्तरे तुम्भे एथि अपेक्षा पुनर्बार महागुण्य योग्य कर्म मान देखिबो। अनंतर से मते सदाप्रभु को गृहर भीतर प्रांगण मध्य को आनिले आउ देख सदाप्रभु को मंदिर द्वार निकटरे बरंडा और यज्ञ वेदीर मध्य स्थान रे उणाधिक 25 जन पुरुष सदाप्रभु को मंदिर आड़े पिठी करी और पूर्व दिग आड़े मुख करी अछंती आउ से माने पूर्व दिग आड़े सूर्य को प्रणाम कले। बस 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 सूर्य को प्रणाम करुछंती चंद्रमा को प्रणाम करुछंती तमुज को भी प्रणाम करुछंती और परमेश्वर कहले घृण्य कर्म करुछंती माने
ତମୁଜ ନିମନ୍ତେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ମା ମରିଗଲା ଯେହେତୁ ସେମିରାମିସ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୋର ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲି 40 ଦିନ ଆଉ ସେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସେମିରାମିସ୍ କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ସେମିରାମିସ୍ ର ଅଣ୍ଡା ପୁଣି ସେଟା ଆଉ ସେଥିରୁ ତ ତମୁଜ ଜନ୍ମ ହେବ ଅଥର ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁକରି ଆମର ବଡ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଷ୍ଟର ଏଗ୍ସ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଇଷ୍ଟର ବନ୍ ଇଷ୍ଟର କେକ୍ ଇଷ୍ଟର ଏଗ୍ସ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ ଜଣ ଏଟା ସବୁ ପାଳନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲ କି ବାଇବେଲରେ ଅଛି କି ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଆଉ ଇଷ୍ଟର କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ସବୁ ବର୍ଷ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଇଷ୍ଟର ର ଡେଟ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହେଉଛି କୋ ହିସାବରେ ବୁଝିଲେ ମୋର କଥା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମୋର ହୁଏ କି ନାଇଁ ନା ତ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଥଲିକ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ କରନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଆକ୍ୟୁରେଟ ହେଇ ନପାରେ କାରଣ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଇଷ୍ଟର ପାଳିବାଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ସୁସମାଚାର ଆଉ ତାହାଙ୍କରି ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇ ଦିନ ଗୁଡିକ ପିଠା କରିକି ଖାଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମେ ଖୁସି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଖୁସି ପ୍ରଭୁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ଆମେ ତାହା ପ୍ରଥମରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପର୍ବ ଭଳି ରୀତିନୀତି ଭଳି ପାଳିବା କଥା ନୁହେଁ ସବୁ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟରେ ବହୁତ ଜଣ ଲେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଲେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭସ୍ମ ବୁଧବାର ବୋଲି ଆଶକୋଟରୁ ଆସିଲା ତମୁଜର ଶବ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପାଉଁଶ ପକାଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଉଁଶ ପକାଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲା କିଏ ସେମିରାମିସ୍ ସେହି ପାଉଁଶ ଖଜୁରୀ ଡାଳର ପାଉଁଶ ଦ୍ଵାରା ଆଶ ତିଆରି ହଉଥିଲା ତ ଯାହା ଆମେ ପାଳିବା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯାହା କରିବା ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିକି କାହିଁକି କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏତେ ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଯାଉଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆମମାନେ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ମାନେ ଦେବତା ପୂଜା କରିଦେଉଛୁ ଯାହା ଦେଖିକି ଶୈତାନ ବହୁତ ଖୁସି କି ନାଇଁ ପ୍ରିୟ